kita coba lanjutin obrolan kita tadi ya, udah pada kenyang kan, udah pada makan ya. Kan kita Move On, Game On is an organization like no other. It has around 800 members in Indonesia and abroad. They all have something in common. They are retrenched professionals. Gimana kabarnya saat ini, kehidupan dan pekerjaan masih pada mencari-cari atau gimana? Gue kan dari Maret 2024 ya habis di layoff. Sebenarnya pas September itu gue ada proses rekrutmen. Oke, deal ya, Senin datang ke kantor untuk kerja officially. Jumat akan dikirim offering letternya. Tapi instead of gue dapet offering letter, malah jam 11 siang itu gue dapet rejection letter. Mereka ada pertimbangan internal dan balik lagi budget lagi pertimbangannya, kayak gitu sih. Gue cukup sedih sih di saat itu, bener-bener ya langsung nangis aja. Thank you Mbak Irvi udah sharing, cukup sedih juga sebenarnya ya. Lingga Wastu, the founder of the group, has himself been retrenched twice. The pain of losing a job motivated him to set up Move On, Game On in 2024. The mission is to help members find jobs by exchanging information. It periodically conducts workshops to help members with their job hunt. Lingga is back in the saddle as the head of marketing at a company. Kalau dibilang merasa mantep, mungkin kalau melihat industrinya saat ini agak deg-degan juga sih. Cuma ya memang fase surviving, dan yang dari awal selalu saya bawa ke teman-teman di dalam komunitas adalah teman-teman mungkin bisa kena pecat, kena layoff, forced resign atau apapun itu namanya, kehilangan pekerjaan. Jangan takut, karena cuma pekerjaannya aja yang hilang, tapi skill teman-teman, experience, kemampuan itu tetap dipunyai. The group also offers counseling. Ada beberapa yang punya dorongan bunuh diri, punya dorongan bunuh diri karena ada satu cewek lah, saya nggak bisa sebut namanya, dia sekarang lagi rutin konsultasi dengan psikolog. Dia malu ditanya pekerjaan. In 2024, about 80,000 Indonesians were laid off. In January this year, around 3,300 workers lost their jobs, according to the Ministry of Manpower. Manufacturing, tech, and banking were among the worst hit sectors. We know that many industries now have been transforming to use machine, automation, and then now with the rise of artificial intelligence, we expect that there are more jobs that will be replaced by AI, by machine, by robots. So in that case, we need to find a way how this middle class can play a role in the new economy. New President Prabowo Subianto has vowed to improve economic conditions. Saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. The government has taken a number of measures to ease the pressure on the middle class. The free meals program, which is worth $28 billion, is touted to create work for cooks, couriers, and dishwashers. Owners of SMEs with a turnover of less than 500 million rupiah, or around $30,000 a year, will be exempt from income tax. The government offered 50% electricity discounts in January and February this year. After a public outcry, it has resumed the sale of subsidized cooking gas. And the government reversed a decision to increase a value-added tax rate by 1 percentage point to 12%. So he wants to be seen as the president that listens to the public's opinion, public's unhappiness for the value-added tax rise that initially wants to increase the value-added tax from 11% to 12% in the beginning of this year, but he just limit this policy into
the luxury goods only, yeah, for the implementation of tax, value-added tax. But to finance the free meals program, the government proposed budget cuts of around 8% or 30 trillion rupiah. Savings will also be channeled to Danantara, the country's new sovereign wealth fund launched in February. Dia hemat supaya ada ruang untuk program-program dia. Seperti misalnya makan bergizi gratis, misalnya pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain. Dan itu butuh dana besar. Dan yang nggak kalah besarnya lagi, itu kita tahun 2025, 2006, 2027, itu ada utang yang jatuh tempo itu besar sekali. Tahun ini misalnya 800 triliun. Jadi kalau 3.600, 800 triliunnya harus membayar pokok utang, kan itu udah besar. Penciptaan lapangan kerja yang layak itu menjadi penting. Yang kedua, tentunya menjaga daya beli masyarakat. Menjaga daya beli masyarakat ini bisa berbagai cara. Salah satunya menjaga inflasi, kemudian memastikan tadi pekerjaan yang layak, aksesibilitas dia kepada kesehatan dan lain-lain, itu juga bisa menjadi salah satu upaya yang memperkuat daya beli masyarakat. Not all jobs are created equal. Some pays better, some are not. So if I have to mention manufacturing and also trade, and the lack of growth in this manufacturing sector also contributes to like the low job opportunities available for middle class jobs. The stagnation of Indonesian manufacturing is due to reduced export demand. With the opening salvos of a global trade war fired by American President Donald Trump, there could be more headwinds coming. If Indonesia later is affected by the tariff war between US and other countries in the world, then it may affect the export and also investment to Indonesia, right? So in that case, we may expect that many middle class will have some kind of effect on their jobs opportunities. Memang pemegang kebijakan harus melihat bahwa aspirasi middle class dan middle class ini membutuhkan kehadiran penentu kebijakan untuk bisa membuat mereka bertahan dan naik kelas. Misalnya proyek pemerintah yang berbasis pada padat karya. Saya kira ini mention juga kepada Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan sektor pariwisata ini sehingga bisa menjadi selain untuk menarik minat pengunjung, juga membuka lapangan pekerjaan bagi middle class. Indonesia has a dream to become one of the world's largest economies by 2045. It's a vision dubbed Indonesia Emas, or Golden Indonesia. It will need the middle class to achieve the goal. PDB kita itu terbesar dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu 82,3% disumbang oleh middle class dan aspiring middle class tadi, 82,3%. Jadi ini artinya bahwa kebijakan-kebijakan mestinya berpihak kepada kalangan ini karena dia jumlahnya besar. Jadi selama daya beli masyarakat itu terjaga, konsumsi rumah tangga terjaga, pertumbuhan ekonomi itu bisa bertumbuh gitu. Saya kira gapnya masih terlalu jauh ya untuk mencapai Indonesia emas ya. Ketika kita lihat anak-anak mudanya masih berjuang sendirian gitu ya. Tapi saya yakin apabila ini direcognize dulu persoalannya, akan ada sejumlah kebijakan nih ke depan yang mudah-mudahan pro kepada generasi muda. Di antaranya adalah merelaksasi aturan pembiayaan misalkan. There's a joke among Indonesians that instead of reaching emas or gold status, the country will be in a state of cemas or anxiety. Meanwhile, the dark Indonesia student protests continue. Social unrest terjadi manakala bukan kelas bawah yang resah. Itu akan terjadi ketika kelas menengah yang resah. Dan saya melihat kegelisahan kelas menengah itu sudah dimulai dari isu PPN. For the young people, of course their demand is about good jobs and maybe
good education as well. So as long as the government doesn't create any policy that harm the young people and or does not affect the welfare of these young people, I don't think they have reason to go to the street. For Indonesia to realize its dream of becoming a high-income economy by 2045, it must reverse the troubling trend of its shrinking middle class. Jadi kalau dari trennya menurun dari tahun ke tahun, ini patut menjadi perhatian kita semua, bagaimana supaya kelas menengah ini tidak menyusut, bahkan meningkat naik kelas menjadi upper class. Jadi untuk mencapai Indonesia emas itu kuncinya adalah seberapa negara hadir mensejahterakan rakyatnya. Kita nggak tahu juga ke depannya akan ada apa, jadi aku harus memang menyiapin pondasi buat anak-anak aku gitu, walaupun sekarang mungkin ekonominya masih yang turun gitu kan, cuman ya paling nggak dia harus bisa pintar, cerdas, seperti itu sih salah satunya.